Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidis ahli surur wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fi sanadin ma'ud. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, terutama kesempatan malam hari ini pada keberkatan dan berjemaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmat umur, kesehatan, keafiatan, kemudahan, kelancaran, sehingga dimudahkan langkah kita untuk kita bersama-sama hadir di majelis ini di Markas Mahdul Qulub dalam rangka kita berikan kepada Allah yang kita membaca surah Yasin, kemudian dilanjutkan dengan membaca Al Hajat, dan nanti juga ada Maulana Hasanah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita dijaga, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, pengikutnya dan umat yang seakhir zaman. Kita berharap semoga kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, bakal kakeknya akan mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW telah di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili daripada panitia Radul Hadad Arba'in, insyaallah mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah khusus daripada Sabul Madris, Ustaz Habib Hamid bin Ahmad Tarabbah, yang mana berkenan di Markas Mahdul Qulub ini untuk kita bersama-sama bersilaturahmi dan juga bersama-sama menuntut daripada pintu rahmat dan barakah Allah Ta'ala dengan kita dekatkan daripada Allah dengan membaca Al Hajat sebentar lagi. Ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan daripada penjagaan, perlindungan, keselamatan dan juga kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita semua, dan selalu kita terikat dengan silaturahmi ini, dengan silaturahmi yang erat dan kuat sampai nanti di hari akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian daripada ucapan terima kasih kepada semuanya, termasuk daripada Syaikhul Majlis Al Habib Hamid bin Ahmad Tarabbah, dan juga nanti Ma'alim Rijal yang akan memberikan Maulana Hasanah kepada kita semua. Mohon maaf bersama-sama ada kekurangan, kepada Allah kita mengampun. Demikianlah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, karena keberkahan daripada bulan Rajab, mari kita bersama-sama beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kesalahan dan dosa kita diampuni Allah Ta'ala, aib-aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat, dan doa-doa kita juga dengan keberkahan majelis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin azim. 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 Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin azim.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم من ذنوب والآثام سرا وجهرا ظاهرا باطنا قولا وفعلا سمعا وبصرا توبة نصوحا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله اللهم تقبل منا يا كريم الحمد لله رب العالمين. وبعد إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سمي على جميع أولياء وسمي على جميع الصحابة أجمعين وخصوصا زيد بن بعد أبا شريف أبو بكر وعثمان وعلي كما لا زال بعد أئمة في الدين محمد بن مالك بن شافعي بن حنبل ثم إلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحين ثم إلى رسول المهاجر الله محمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي تعالى الرسول والقرآن والمقدم سامي الرسول محمد سجاد ثم إلى رسول الله عليه ثم إلى روح حبيب عمر بن عبد الرحمن عطاء شهر البارك ثم إلى روح حبيب عمر بن أحمد الأكثر ثم إلى روح حبيب صاحب الثلاثين وصاحب رتب حتى الحبيب عبد الله بن علي بن حتى الحبيب أحمد بن جابر الحمد لله الله ثم إلى روح جميع الأولياء والشهداء والصالحين أو جميع الصحابة والصحابية المسلم بمعلى منه بابا خديجة الكبرى وعائشة رضا أولادهما وولادهما ثم إلى جميع أولياء الصحابة والصحابة أجمعين الصحابة أجمعين المذكور في بقيهم أئمة علي بن عثمان عفان وخديجة وإلى بصالحهم وأولادهم وولادهما ثم إلى جميع أولياء والشهداء والصالحين المذكورون في مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الحبيب الحبيب عبد الله بن عبد الحسين بن زياد عبد الله بن أحمد بن زياد ثم إلى عبد الله بن أحمد بن أحمد بن زياد ثم إلى عبد الله بن عبد الله العطار بن عبد محمد السجاد ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسن الحبيب ثم إلى ثم إلى روح الأستاذ الكريم علي بن أبي طالب ثم إلى جميع الأولياء والشهداء والصالحين عبد الرحمن بن محمد بن نور الحبيب عامر أحمد الحسن الحبيب بن ربيع أحمد بن حامد الجامع علي بن أحمد حسين جميع الأولياء والشهداء والصالحين في مشارق الأرض ومغاربها بارها وبرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعته في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون.
أقرب إلى شريك لا يؤمنون إنا جعلناه في أعناق أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا قالوا آخركم معكم إن كنتم قوم مسرفون فجاء حسن قال يا قوم اتبعوا المرسلين اصطلنا رسلكم وهم مهتدون فما يعبد الذي فطرني ويتبعون فاتخذوا من دونه آلهة يذكرون الرحمن بضر لكم يعني شفاعة شيئا ولا يفسدون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي ما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من عليهم من السماء وما كنا مرسلين إذ آمنتنا صيحة واحدة فإذا هم خامدون لا أسألكم على عباد ما يأتيك من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم راجعون فإن كل من عندهم مهتدون آية لهم أكرمة علينا وأخرجنا منه يأكلون وجعلنا في أهلنا من النخيل والعنب وفتحنا فيها من العيون يأكلون من شحمه ومن يده ولا يشكرون سبحان الذي خلق السماوات والأرض وما تنزل الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم غير مساوٍ والنهار فإذا هم مشرقون والشمس التي مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل فيكون جديد الشمس ينبغي لها القمر يشبك النهار وكل شيء فيه يسبحون لا يضرهم أنهم ذريته في كل النشور وخلقنا له بمثله ما يركبون وإن نشأ نريهم فلا نستطيع لهم ولا القيود إلا رحمة منا ومتاع إلى حين فإذا قيل لهم تقوموا بين يديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم اهبطوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا إن يشاء الله وتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وإن كل من آمن كنتم صادقين ما ينزلون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون لا يستطيعون تنفيذا ولا إليه يرجعون ورفعت الصور فإذا هم من الجبال وعليهم يسجدون قالوا يا
قلوبنا هذا صراط مستقيم ولكم أفلم تجربون كثيرا ولم تكونوا تعقلون توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولن نشاء لمسعنا عليهم فسبقوا الصراط وأنا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانهم وسطهم ولا يرجعون ومن يعلمهم من يكسب الأرض أفلا يعقلون وما علمه الشعر قليلا إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويكون عن الكافرين أولم يروا أنا خلقناه بما عملنا خالقون ولو فيها منافع ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم محضرون لا يجدون قولهم إنا نحن ننصر ما يؤمنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من قبل فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي قال وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون أولئك الذي خلق السماوات والأرض وجعل الملائكة رسله وهو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد إليك وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والملك وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر مشيئة الله آمنا بالله والآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله والآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله والآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وهو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين حسب الله أمر المسلمين صرف الله شر المهدين حسب الله أمر المسلمين صرف الله شر المهدين حسب الله أمر المسلمين صرف الله شر المهدين يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الهم يا من يهدي يغفر ويرحم أستغفر الله والبرايا أستغفر الله من خطايا
Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah min khataaya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah min khataaya. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah min khataaya. Haqqil ma'bud. La ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورد ومتعالى على الطيبين الطاهرين وسائر الأكرمين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا ومعهم بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وصلى أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت
عليهم والمغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بيت الرحمن. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا محمد وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأرضنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهنة ومهنة وغصب وضرر إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي كل خير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنة اللهم اصلح لنا شأننا كله اللهم اهدنا ولا تنكسنا واهدنا ولا تهدنا وعودنا وأهلنا وأرضنا وأرضنا يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا
وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سرنا لا تهتك سرعنا وآمنا وقوانا كلنا حيث كنا. يا عليم سرنا لا تهتك سرعنا وآمنا وقوانا وكلنا حيث كنا. يا عليم سرنا لا تهتك سرعنا وآمنا وقوانا كلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. يا رب بلغه الرسيلة. اللهم صل على محمد. يا رب حصاه الفضيلة. اللهم صل على محمد. يا رب وارض عن الصحابة. اللهم صل على محمد. يا رب وارض عن السلالة. اللهم صل على محمد. يا رب وارض عن المشايخ. اللهم صل على محمد. يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد. يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد. يا رب وارحم والدينا. اللهم صل على محمد. يا رب وارحمنا جميعا. اللهم صل على محمد. يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد. يا رب واغفر كل مذنب. اللهم صل على محمد. يا رب وارزقنا الشهادة. اللهم صل على محمد. يا رب هزنا بالسعادة. اللهم صل على محمد. يا رب واصلح كل مسلم. اللهم صل على محمد. يا رب وفق كل موذي. اللهم صل على محمد. يا رب بلغنا نزور. اللهم صل على محمد. يا رب توسعنا بنور. اللهم صل على محمد. يا رب يا سامع دعانا. اللهم صل على محمد.
رجعنا اللهم صل على محمد يا ربي حفظنا وأمانا اللهم صل على محمد يا ربي واسقنا جنانا اللهم صل على محمد يا ربي أجرنا من عذابك اللهم صل على محمد يا ربي واختم بالمشفع اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيف لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل أطوبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطوبنا والمسلمين يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا غيرا بالخلق أطوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا غيرا بالخلق أطوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق أطوبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا خبير يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا خبير يا محيط يا حفيظ يا حفيظ يا خبير يا محيط الله توبة مغفرة وجعل الدنيا والآخرة يا الله توبة مغفرة وجمال الدنيا والآخرة يا الله توبة مغفرة وجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاهه سيدنا محمد علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاهه سيدنا محمد علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاهه سيدنا محمد علي جزا الله سيدنا محمد خيرا جزا الله سيدنا محمد وأهله جزا الله سيدنا محمد خيرا جزا الله سيدنا محمد وأهله جزا الله سيدنا محمد خيرا جزا الله سيدنا محمد وأهله لا إله إلا الله الموجود في كل سماء لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان
لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو بإحسان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا طريق الإسلام فرق علينا الإحسان إسلامك الكريم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. نسأل الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة تمكن لنا نورا وصلاة وسرورا وترزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا مدرارا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة تقبل بها أبواب كل خير وتغلق بها أبواب كل خير وعلى آله وصحبه عدد كل خير. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الخير يا واسع العطاء يا باسط الرزق يا غافر اللطف يا جميل الصنع يا جميل الستر يا حليم العجل يا كريما لا يبخل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك الحمد فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا. اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل قصير يا صاحب كل بريد ويا منى كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا معون كل مخيل يسر علينا كل عسير وتاسر العسير عليك يسير. اللهم يا من اهتدى إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وباصر وخبير. اللهم إنا نخاف منك ونخاف من يخاف منك ونخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونسنا بعينك التي لا تنام واطلبنا بكلامك الذي لا يرام وارحمنا يا الله وارحمنا بقدرك علينا ولا تهلكنا وانت اسقاطنا ورجاؤنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا جواد جلنا بالمراد بالولد بالإنسان والرسول والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد. يا الله يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا كل عسر بجاه البشير النذير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. Masyarul hadirin jemaah majelis Qur'an hadrat. Alhamdulillah, sebelum kita tutup dengan doa penutup, kita dengarkan maulid hasanah oleh guru kita Maulana Rizal. Kemudian nanti teruskan maulid hasanah oleh pengasuh majelis Habibul Qulub, sekaligus nanti ditutup dengan doa oleh guru kita Habib Ahmad Akbar. Kepada beliau berdua kita bersilakan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wali wa rahmatin as-sabaq
nasil haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Al-ikhwan mustami'in jamaah Ratib Arba'in Al-Haddad yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di depan kita, di hadapan kita ada guru-guru kita, ada sahibul majlis Haddadul Qulub Al-Habib Hamid bin Ahmad Baragbah. Alhamdulillah kedatangan guru kita pelopor Maulid Arba'in pelopor daripada Ratib Arba'in Haddad, yaitu Al-Ustaz Abul Hasan As-Sazili. Juga ada guru kami juga Al-Ustaz Ahmad Muhajir, juga Ustaz Jamal, ada juga mu'alim kami Mu'alim Ahmad Fikri, serta para tokoh-tokoh masyarakat, para habaib asatid yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa takzim kami. Kita doakan kepada guru-guru kita, habaib kita, para pengajar-pengajar kita, dipanjang Allah SWT umurnya, diberikan rezeki yang berkah, istiqomahkan untuk selalu membimbing kita. Ya, semoga saja kita bisa berkumpul kelak hari kiamat nanti bersama mereka dan baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin rabbal. Al-ikhwan rahimakumullah yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja-puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita rezeki yang berlimpah, baik secara rezeki zahir maupun batin. Rezeki yang tidak bisa kita pungkirin, yaitu rezeki nikmat iman dan Islam. Tidak juga terlepas daripada rezeki ini ada rezeki yang sangat besar, yaitu rezeki keimanan dan keislaman kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak daripada para nabi meminta, contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk paman beliau, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya. Dan juga nikmat ini diminta oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk istri beliau, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki hal tersebut. Dan juga nikmat ini pernah diminta oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW untuk kerabat dan paman beliau, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan, yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, kita tidak meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajukan proposal kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semenjak kita lahir ke permukaan bumi ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang memberikan kita syafaat dunia dan akhirat, dan juga memberikan, mengajarkan kepada kita mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, dan perihal-perihal yang lain. Zaman jahiliyah sampai zaman sekarang kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Pada malam ini, malam yang penuh keberkahan ini, momen yang sangat yang kita tunggu, kita membacakan Ratib Al-Haddad, mana pernah berkata yang mulia Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Profesor Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir Muhammad bin Fiqi, terletak nomor 2 daripada Habib Alwi Bahsin, itu Profesor Dr. Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Muhammad bin Fiqi. Beliau mengatakan, man wadhala ala qira'atir Ratib Al-Haddad razaqallahu husnul khatimah. Barang siapa yang dia merutinitaskan, yang mengistiqomahkan di dalam hidupnya membaca Ratib Al-Haddad, razaqallahu husnul khatimah. Allah akan beri dia rezeki, yaitu rezeki husnul khatimah. Itu apa? Meninggal dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan membawa iman. Kita membaca Ratib Al-Haddad tadi di dalam lafaz ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Yang dimaksud oleh Imam Haddad biha tersebut adalah apa? 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang mulia Imam Hafidh beliau apa? Memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang membiasakan, yang mengistiqomahkan Ratib Al-Haddad itu dengan husnul khatimah. Seseorang yang mana dia mengatakan beriman kepada Allah, tetapi dia tidak beriman secara ruhnya, secara batinnya, maka orang-orang tersebut ketika dia meninggal sangat berat misalnya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Orang yang mengatakan dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, itu bukan hanya secara zahir, tapi secara ruh, secara batinnya. Harus dia beriman, berkeyakinan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu memang benar. Ketika orang yang dia mengatakan Islam secara zahirnya, secara KTP-nya Islam, tetapi dia tidak menyantiasakan apa-apa saja yang telah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka orang tersebut ditakutkan ketika dia meninggal dunia itu. Berat lisan dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena apa? Karena ketika orang sakaratul maut, itu semua apapun yang ada di benak pikirannya sudah tidak ada. Yang ada hanyalah kematian. Iblis akan menyerupai orang yang dia dawamkan, yang dia idolakan. Dan di situ orang-orang yang sakaratul maut bertaruh, apakah dia husnul khatimah ataukah su'ul khatimah. Orang dia mengatakan dia hafal kitab siapa kitabnya, yaitu Al-Quran. Siapa Tuhannya Allah, siapa nabinya, itu Nabi Muhammad. Tetapi ketika dia meninggal dunia, ketika dia di dalam kubur, itu lisannya tidak bisa menjawab. Karena yang menjawab itu adalah ruh, keimanan bagi orang tersebut. Ketika kita memudawamakan, menenantiasakan di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah salah satu untuk melatih lidah kita, lisan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan pada malam Jumat ini ada malam sangat istimewa yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk kita selalu memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Jangankan diri kita, jangankan para makhluk, Allah Subhanahu wa taala pun itu menyantiasakan, memudawamakan untuk selalu membaca sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Di sini tidak memakai fi'il madhi, tetapi di situ Allah memakai fi'il mudhari, yang mana sekarang dan akan datang itu Allah Subhanahu wa taala membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Malam Jumat ini sangat dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui lisan suci beliau mengatakan apa? Aksiru minas sholati wassalami alayya fi yaumil Jumat wa lailatil Jumat. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu sayyidan safian yaumal qiyamah. Perbanyaklah, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, oleh kalian membaca sholawat kepada diriku pada hari Jumat dan malam Jumat. Barang siapa yang memperbanyak membaca sholawat kepada diriku, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti. Orang yang mengatakan dia cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, tetapi dia menjauhi apa-apa saja yang dilarang, apa-apa saja yang diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka orang-orang tersebut dia itu adalah orang-orang yang cintanya cinta bohong, cintanya cinta palsu. Kecintaan dia kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW hanya di lisan saja, tapi tidak di perbuatan sehari-harinya. Ulama-ulama bahkan mengatakan minimal paling sedikit kita membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Imam Syafi'i mengatakan paling sedikit itu setiap kita sholat 5 waktu. Seorang dia sholat walaupun 1000 rakaat di dalam satu hari, tetapi dia tidak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di tahiyatul akhir, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena salah satu membaca sholawat ketika tahiyat akhir itu adalah arkanus sholat, rukun daripada rukunnya sholat. Dia mengenal Allah, tetapi dia melupakan siapa yang mengenalkan dia kepada Allah. Dia mengenal Allah, dia mengetahui Allah, dia patuh kepada Allah, tetapi dia tidak patuh dan dia melupakan siapa kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ibadahnya akan sia-sia. Kenapa? Karena dia melupakan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala,
yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momen saat inilah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana diri kita lalai, lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah. Di sini kita diajak untuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diajak untuk selalu kita mendekatkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada diri kita. Allah mentakdirkan kepada diri kita langkahan kaki kita, yang mana langkahan kaki kita ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Pandangan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita selalu basah dengan berzikir kepada Allah dan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mana dia basah di dalam lisannya, di dalam lidahnya untuk berzikir kepada Allah, membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ini orang-orang ini akan kelak nanti ketika hari kiamat nanti akan langsung diberikan minuman oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena dia selalu mengingat Allah dan mengingat Rasulullah SAW. Kerinduan para ulama, di mereka mendambahkan, bahkan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu bisa bertemu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu cerita mana salah satu sahabat ini yang dinamakan Sayyidina Sauban. Beliau ini sangat cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di dalam surga itu mempunyai 7 tingkatan. Tingkatan yang paling atas itu adalah terkumpul para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul. Lanjutkan tingkatan kedua, ketiga, keempat, sampai tingkatan ketujuh. Ketika itu Sayyidina Sauban, beliau memikirkan ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Tingkatan pertama itu diduduki oleh para anbiya wal mursalin, surganya Allah Subhanahu wa taala. Berpikir Sayyidina Sauban sampai beliau jatuh sakit. Bahkan beliau tidak makan, memikirkan bahwasanya surga yang pertama itu dimasuki hanya cuma oleh para anbiya dan mursalin. Hanya Rasulullah SAW tak kala itu lagi mengajar dari para sahabat-sahabatnya. Ini Rasulullah melihat satu persatu sahabat-sahabatnya, terlihat tidak ada Sayyidina Sauban hadir di dalam majelis Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW menanyakan kepada sahabat-sahabat, "Aina Sauban? Di mana Sauban?" Salah satu sahabat diutus oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk melihat di mana Sayyidina Sauban, apa kabar Sayyidina Sauban. Tak kala salah satu sahabat menyampiri rumahnya, akhirnya terlihat Sayyidina Sauban sangat kurus, mukanya pucat, bahkan beliau gemetar. Akhirnya dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad SAW, "Ya Sauban, gara-gara apa yang membuatmu seperti ini? Apakah kau sakit?" "Tidak ya Rasulullah." "Apakah kau tidak makan?" "Tidak ya Rasulullah." "Kenapa membuatmu seperti ini? Kau kurus, bahkan pucat mukamu." "Ya Rasulullah, aku berpikir sampai saat ini, sampai detik ini, ketika engkau mengucapkan dan mengatakan, memberikan kabar kepada kami bahwasanya surga yang pertama itu dimasukin hanya para anbiya wal mursalin, hanya para nabi dan para rasul, sedangkan aku ya Rasulullah hanya sahabatmu ya Rasulullah. Bagaimana tak kala nanti kita masuk dalam surga tetapi kami tidak bersamamu ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Yusaru ma'aman ahabba." Dikumpulkan seseorang bersama yang mana dia cintai. Akhirnya Sayyidina Sauban lega mendengarkan daripada ucapan baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya apa? Dikumpulkan seseorang bersama yang dia cintai, orang yang cinta kepada para ulama, para anbiya, para mursalin, terlebih khusus kepada baginda Nabi Muhammad SAW, akan kelak nanti hari kiamat dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga sebelum kita meninggal, sebelum kita akhir hayat, Allah SWT memberikan kita rezeki, yaitu bisa berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW, baik secara mimpi ataupun qauzatan. Semoga Allah SWT memberikan kita rezeki yang berkah, bisa kita menziarahi kepada makbarahnya, makamnya baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wah ila Allah min afdalil qurbat wa arfa'id darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sayyidis sadat. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azif ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-mukarramun, para habaib. Alhamdulillah, biasa bersama kita setiap malam Jumatnya Habib Zain Ba'bud, Habib Alwi bin Syihab, dan juga kadang ada Habib Ahmad bin Syihab, bin Qasim bin Syihab, dan yang lainnya daripada habaib, dan juga mukarramun para asatidz, terutama pelopor daripada Majlis Arba'in Ratibul Haddad, Ustaz Akhina Fillah, Da'i ilallah, Abu Hasan Asyadili, dan juga Ustaz Jamaluddin, alhamdulillah senantiasa bersama kita, dan juga Akhi Fillah Ustaz Muhajir, dan juga Akhi Fillah Ustaz Rijal, Mu'alim Rijal, dan juga Ustaz Ikram, dan lain sebagainya. Juga bersama kita senantiasa Ustaz Waluyo, ya, senantiasa hadir dan juga memberikan semangat para jamaah Majlis Haddadul Qulub, ya. Ustaz Sabri, alhamdulillah, ya, senantiasa bersama kita, dan semua hadirin, para jamaah Majlis Haddadul Qulub, dan juga semua jamaah Majlis Arba'in Ratibul Haddad. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala muliakan kita dalam iman, muliakan kita dalam Islam, dan senantiasa kita dinikmatkan dengan iman dan Islam, dapat kita bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya dalam kesempatan yang mulia ini, ya, memang kebetulan ataupun sengaja, ya, kita punya majelis, ya, Majlis Ratibul Haddad, ya, yang dinisbahkan kepada, ya, namanya majlis kita Haddadul Qulub, yang dinisbahkan dengan Ratibul Haddad, Sahibul Ratib Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sehingga tatkala ada dengan program Arba'in Ratibul Haddad, kita langsung ikut serta gabungkan, mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh pelopor majlis ini, yaitu silaturahmi, yaitu menyebarkan Ratibul Haddad, dan juga dakwah ila Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar menyebarnya Ratibul Haddad ini dan lain sebagainya, kita semua akan mendapatkan insyaallah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Karena keutamaan Ratibul Haddad yang luar biasa, yang tidak bisa disebutkan, ya, yang tidak bisa diceritakan, ya, sampai kapanpun, ya, kebesarannya. Salah satunya yaitu, ya, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, mengingatkan kita kepada jasa-jasa Nabi Muhammad SAW yang menjadi pelopor zikirnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi pelopor ingatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, kita ketahui tadi sudah diantaranya banyak tentang keutamaan daripada Ratibul Haddad. Namun sesungguhnya, ya, Ratibul Haddad ini dibaca, ya, mungkin dari zaman beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad sampai mungkin akhir zaman. Ya, beliau wafat namun zikirnya terus ada. Beliau tidak ada namun keutamaannya, zikirnya, ya, dan kebesaran daripada apa yang beliau karang, daripada karang-karangannya senantiasa ada. Beliau bagian daripada orang yang sudah tiada, namun rohnya, manfaatnya, kitabnya, zuriyahnya, ya, keberkahannya sampai akhir hayat akan ada dan berkesinambungan. Maka alangkah beruntungnya bagi kita yang menisbahkan, menyambungkan kepada beliau Ratibul Haddad, beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dikatakan bahwasanya Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, keutamaan beliau ada turun kepada cucu-cucu beliau. Keutamaan daripada Umar Abdurrahman Atta pada ratibnya beliau dan pada
pada orang yang berkhidmat kepada beliau, yaitu Syekh Ali Bar. Dan keutamaan Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pada kitab-kitabnya, dan terutama dan kitabnya yaitu pada rotib-rotibnya. Kita apabila kita berada di Indonesia, dimanapun kita berada, maka kalau kita bisa membaca Rotibul Haddad, kita mendawamkan Rotibul Haddad, maka kita akan menyambung dengan mereka-mereka yang istiqomah membaca Rotibul Haddad. Kita ada di luar negeri, kita di Malaysia, begitu pun di Malaysia ada masjid Al-Haddad, begitu pun juga di situ dibacakan Rotibul Haddad. Di situ diadakan haul Imam Al-Haddad. Kita berada di Singapura, kita berada bahkan di Eropa pun, di Amerika pun, India pun, tetap namanya Rotibul Haddad akan senantiasa berkesinambungan, memberikan manfaat. Apalagi kita yang dikatakan bahwasanya Palembang adalah Tarim Asani, Hadramaut Asani, Tarim yang kedua, ya. Dan di antaranya, di antara kebesaran Sahibul Ratib di sini di Palembang ada cucu cicit beliau, yaitu Habib Hamid bin Ali bin Alawi bin Abdullah Al-Haddad yang ada di Komplek As-Segar. Berarti nisbah kita, ta'aluk kita kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tambah kuat, tambah hebat lagi. Maka beruntunglah kita yang senantiasa ya menggantungkan, menyambungkan ya, ilmu kita, amal kita, ya, dan wirid kita kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dan juga kita berterima kasih juga kepada ayah beliau, Al-Ustaz Kiai Haji Ali Omar Thayyib, yang menggemakan, yang membesarkan, yang mendakwakan daripada Rotibul Haddad ini, sehingga Rotibul Haddad ini bisa berkembang di kota Palembang, bukan hanya di Palembang, dan sampai di kota-kota kecil yang ada di sekitar Palembang, semuanya menjadi tersebar ya berkah dakwah beliau Kiai Haji Ali Omar Thayyib. Oleh karena itu ya wajar ya kalau anak-anaknya, putra-putra beliau ya, dan juga mungkin putri-putri beliau juga menyebarkan daripada Rotibul Haddad. Dan juga oleh karena itu sungguh beruntung kalau kita ya mengikuti thariqah yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi antaranya adalah Rotibul Haddad. Salah satu ungkapannya beliau mengatakan ilzam kitab Allah wa taba' sunnatan wa qad hadakallah bil aslam. Senantiasalah kita ya dengan kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Ikutilah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan ikutilah para salaf kita. Maka dengan mengikuti tiga ini, ya dengan Al-Quran dan Al-Hadis dan dengan mengikuti para salaf, maka kita akan selamat. Kita berjalan pada jalannya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Tatkala kita berada di Indonesia, di sini banyak membaca Rotibul Haddad. Tatkala kita belajar dengan guru-guru kita, maka guru-guru kita juga membaca karangan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Tatkala kita thariqahnya juga thariqah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yaitu thariqah Al-Alawiyah. Oleh karena itu, sungguhlah bermanfaat sekali program seperti ini, yang mana mengingatkan kita dengan beliau, dengan mengingatkan kita dengan amalan-amalan beliau. Ya, jadi kalau tidak ada mungkin karangan beliau ini, mungkin kita tidak punya wiridan atau menjadi andalan daripada wiridan kita. Ya, karena wirid beliau ini sangatlah bermanfaat, sangatlah mujarab. Ya. Dan ini juga menunjukkan, mengisyarahkan bahwasanya kita berada dan berjalan pada jalannya Nabi Muhammad SAW, jalannya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, jalannya para ulama-ulama kita. Di mana saja ulama yang ada di dunia ini, pasti mereka mengenal dan pasti mereka mengamalkan, yaitu Rotibul Haddad. Dan juga kesempatan yang mulia seperti ini, ya, dan pada setiap malamnya sampai 40 malam ya, lamanya. Ini kalau kita istiqomah, ya satu malam saja kita dapatkan berkah, kita dapatkan rahmat. Bagaimana kalau 40 malam? Nah, berarti mereka-mereka yang berada pada jalan thariqah ini, yaitu manhaj Rotibul Arba'in Rotibul Haddad,
berarti begitu besar manfaatnya. Insya Allah ya kita berada pada jalannya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, jalannya pada Thariqah Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, Thariqah Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Faqih, Thariqah Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Inilah jalan-jalan yang begitu indah. Ya, taman-taman daripada tamannya surga. Ya, jadi kalau kita berada pada masanya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Abdul Qadir Al-Faqih, maka kita akan merasakan ketenangan. Ya, Al-Faqih pernah dulu hadir haul Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih di Malang, yang saat itu memberikan tausiah Habib Abdullah. Ya, kalau tidak salah Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Beliau baru menyampaikan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung beliau anjurkan, beliau langsung lontarkan hadis. Ya, orang yang menjawab salam, maka berarti menjawab salamnya Rasulullah SAW. Ya, begitu tenang, begitu indah majlis-majlis pada saat itu, seperti majlisnya beliau. Itu baru salam saja, belum lagi beliau menyampaikan hadisnya, belum lagi beliau menyampaikan sanadnya, belum lagi menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam cerita-ceritanya. Nah, berarti majlis-majlis seperti ini adalah taman daripada taman surga. Maka keindahan yang luar biasa apabila kita senantiasa pada majlis seperti ini. Dikatakan oleh ulama bahwasanya majlis-majlis seperti ini adalah majlis yang mana selain kita berzikir, juga majlis kita menekan atau mengalahkan daripada hawa nafsu kita. Ya, karena mungkin pada saat ini pada maghrib, pada isya, mungkin biasanya kita dengan kesibukan kita. Ya, dengan kesibukan dunia kita. Tapi tatkala diadakan majlis seperti ini, kita diajak untuk berzikir. Kita diajak untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Kita diajak untuk beristiqamah. Kita diajak untuk mendengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan bahwasanya an-naumu fil qabri. Ya. Seseorang itu meninggalkan tidurnya, menjauhkan dari tempat tidurnya, menjauhkan matanya dari tidur, sampai tidur yang sebenarnya, yaitu di alam kubur. Dalam siapa yang mengamalkan demikian, bisa mengistiqomahkan demikian, maka dia akan nalal jannah, akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bayangkan kalau kita tidur sehari 8 jam, kata Imam Ghazali, berarti sepertiga daripada waktu kita gunakan untuk tidur. Jadi yang hakikat sebenarnya adalah istiqomah kita dalam ibadah, istiqomah kita dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan mudah-mudahan majlis kita seperti ini dapat kita terus kita ikuti, terus kita jalani, kita meyakini bahwasanya ini adalah thariqah yang benar, jalan yang benar, jalan yang diajarkan dan anjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan majlis seperti ini mendekatkan kita kepada sahibul ratib Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Mudah-mudahan majlis seperti ini mendekatkan kita kepada guru-guru kita, Al-Habib Al-Ustaz Kiai Haji Ali Omar Thayyib, insyaAllah. Mendekatkan kita kepada guru-guru kita, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, guru Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Al-Faqih, dan kepada guru-guru kita yang lainnya, para ulama-ulama, para aulia-aulia, yang mana mereka senantiasa mendawamkan membaca daripada Ratibul Haddad. Ya, kalau mereka bukan hanya Ratibul Haddad, mungkin semua wiridan dan semua zikir-zikir mereka dawamkan. Nah, kita bagi pemula ini, ya cukuplah Ratibul Haddad dulu yang kita dawamkan. Cukuplah Ratibul Haddad dulu kita masukkan ke dalam rumah-rumah kita, kepada keluarga-keluarga kita, sehingga insya Allah kita akan terjauh daripada fitnah dunia, fitnah zaman, dan juga para makhluk-makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengganggu kaum muslimin dan mukminat. Mudah-mudahan ya majlis kita khususnya pada kesempatan kali ini mendapatkan keberkahan dan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapatkan futuh al-kubra, futuh yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita selalu dapat bermimpikan para guru-guru kita, bermimpikan pada Nabi Muhammad SAW, bermimpikan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW,
Mudah-mudahan pada setiap majlis-majlis yang dibacakan Ratibul Haddad ya menambahkan mendekatkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambahkan kita ilmu, menambahkan kita keberkahan, karena zaman ini adalah zaman yang sedikit sekali keberkahan adanya pada kita. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah yang besar kepada kita semua sehingga kita dapat dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama tuan rumah Majelis Ta'lim Haddadul Qulub yang mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas kehadiran Majelis Arba'in Haddadul Qulub dan juga kepada semua asatidz yang telah datang, rela datang ke tempat kami. Mudah-mudahan angkat kaki antum semua Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah, berikan ilmu yang bermanfaat, berikan rezeki yang luas, berikan keberkahan yang sebesar-besarnya. Dan juga kepada segenap hadirin yang telah hadir pada majlis kami, ya inilah tempat kami, ya silahkan monggo hadir untuk majlis, ikut hadir majlis pada setiap malam Jumatnya dan majlis ilmu fikih pada malam Rabunya. Insyaallah akan kami senantiasa ada pada tempat ini. Dikurang mohon maaf. Adani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa ala Muhammadin qulub wa nawaiha wa afiyatul abdan wa iman wa nurul absar wa diyaha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Taqaddamna bil izzati wal jabarut wa taqamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'ala al-hayy alladhi la yamut. Najib al-a'da wal bala wal waba wal bala wa ta'ala innaka la kulli shay'in qadir. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa ta'ala fiha salam wa akhiru da'wahum Alhamdulillah minkum innakum taqabbal ya karim, dengan berasumnya daripada doa penutup oleh Habib Zain berakhirlah daripada rangkaian Ratib Arba'in pada malam hari ini. Terima kasih yang telah menyampaikan pembahasan oleh guru kita Malam Rizal dan juga pengasuh daripada Majelis Haddadul Qulub Ustaz Hamid Berambah yang menyampaikan pembahasan, mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan motivasi, semangat kita untuk selalu istiqomah di dalam ketaatan dan amal soleh, terlebih dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bicara tentang hadat ini dan kehidupan kita sehari-hari, sehingga mengantarkan kita ke keridhaan Allah taala, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila di sana ada kekurangan, kepada Allah kita mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.